आज शुणा उपन्यास लच्छमा। औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति। भाग षष्ठ। पूर्व अध्याय आमे एही उपन्यासटीर परिच्छेद 8 जार नाम पंडित शिव शंकर मालवीर को शुणुथिले। आज एही परिच्छेदटीर तृतीय भाग शुणिबा। रायगुरु दूतराज भय किंबा स्वार्थर अनुरोधरे एक नरपति अन्य नरपति सहित संधि करिथांती। उपस्थित क्षेत्र उभय कारणर अभाव जानिबे। आउ जे उत्कलर देवालय रक्षा विषय कहिले सत। आलिवर्दी बा सहर्ष औरंगजेब भुवनेश्वर बा जगन्नाथ मंदिरर प्रस्तर खंडर रेणु मात्र स्पर्श करिपारिबे नाही। समस्त भारतवर्ष एही दुई मंदिरर प्रहरी। वर्तमान बा भावी कालरे जो राजा एही मंदिर मानक विनाश साधन हस्तक्षेप करिब तार पतन अवसंभावी। 500 वर्ष व्यापी भारत अधिकार कालरे जवन कौनसी प्रकार अनिष्ट साधन समर्थ होई नाही। आपण को अति कष्टरे एवं सलज्ज भावरे बोलिबाकु हेउछि उत्कलर महातीर्थ क्षेत्र वर्तमान जेबे कौनसी बैरी उपस्थित थाए से केवल हिंदू कुल संतान महाराष्ट्र वंशधर माने 18 नला घाटर मंगी जुलमरे गरीब दुखी लोके तीर्थ दर्शन रूप महापुण्यरु वंचित हेलेनी। बोलंतु भला औरंगजेबर जिजिया ठारू एहार पार्थक्य कौन अछि? सेथिरे बरंच रक्षा थिला। सेदिन गोड़ीखाल ठारे घटिथिबा घटना लोके चिरकाल स्मरण करिबे। आपण तो प्रत्येक कथारे हिंदू धर्म हिंदू जाति कथा उल्लेख करुअछंती। शांत शिष्ट संभ्रांत धर्मकामी तीर्थयात्री मानक धर्म प्राण हरण करी सेमानक लक्ष्मी रूपा कुलवती रमणीक लज्जाशीलता प्रति हस्तक्षेप करबा कि उचित होइअछि? विधर्मी जवन मध्य एपरि जघन्य कर्म करबाकू संकुचित हुअंता। जेउ महात्मा शिवाजी हस्तगता पूर्वरु सुंदरा युवती नवाब पुत्री को मातृ संबंधन करी समर्यादारे विदाय प्रदान करथिले सेही महात्मा वंशधर मानक हस्तरे स्वजातीय कुलवती मानक असम्मान विनिपातर पूर्व लक्षण जानिबे। आपण जदि एथिरे प्रतिवाद करंती उत्तर देबाको आंबर भाषा नहीं। महाकवि माघकर कहिअछंती पुनः पुनः अपराधकारी लोक क्षमार अयोग्य। दूत शिवशंकर मालवीरर किंचित अप्रतिभ ओ लज्जित हेला परी गोटिए दीर्घ निश्वास पकाई कहिले, रायगुरु अवधान आंभे दृढ़ रूपे बोली पारू भास्कर पंडितंक आगोचररे एही दुर्योग घटी अछि। मात्र सेही स्त्री लोक माने सावधान रक्षित अछंती। रायगुरु बेरार दरबार को संभ्रांत अतिथि आसिले सेमानंक संचारे दियाजिबा किंबा ब्राह्मण मानंकु दान कराजिबा सकाशे परा। संचारे खाद्यद्रव्य सहित स्त्रीलोक दियाजिब। बेरार दरबार एकीक रहित प्रथा दूतराज। दूत आपण पुराणज्ञ समस्त विषय विदित अछंती। भगवान कृष्ण दैपायनकृत महाभारत उद्घाटन करी देखंतु कुरुपांडव वंशीय राजा माने अतिथि एवं ब्राह्मण मानकु कुमारी कन्या दान करुथिले। सेमाने की घरर कुलकन्या मानकु दान करुथिले? स्वराज्य मध्यरु संग्रह करुथिले तो? श्रीकृष्ण दूत रूपे हस्तिनाकु जीवा समय दुर्योधन ताहांकु सहस्र कन्या उपहार देइथिले। आपण कि एहाकु अस्वीकार करंती? रायगुरु होइथिबो आम्भको से पुराण कथा जଣା नहीं। निरीह प्रजाबृंद चौथ शरदश मुखी हेबाको असमर्थ हेले पांडव 5 भाई। दुर्योधन 100 भाई घोड़ा चढ़ी जाए प्रजा मानक स्त्री कन्या को धरी आनी बांटुथिले। दूत आंबे देखिअछु आपण मरहटा दोष वर्णन रे विशेष निपुणता लाभ करिउछंती। आपण जने सत्कुलज नैष्ठिक ब्राह्मण। उत्कल श्रेणीर कौनसी ब्राह्मण मुखरू एपरि अकृतज्ञ कथा बाहरिब आंभर विश्वास नथिला। उत्कल खंडरे किए सहस्र सहस्र ब्राह्मण शासन स्थापन करिअछि, कहार अनुग्रहरु लक्ष लक्ष ब्राह्मण प्रतिपालित हेउछंती एवं जावचर्चान्द्रक जीवन धारण करी त्रिसंध्यारे आशीर्वाद करिबे।
ମରହଟ୍ଟା ଭୂମି ଦାନ କରିନଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉଦର ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁଦିନ କେଉଁ ବିଧର୍ମୀ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବସାଇଛି, ଆପଣ ସେହିପରି ଯବନ ପକ୍ଷପାତୀ ଦେଖୁଅଛୁ କିଛି କାଜିନାମ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରନ୍ତି। ରାୟଗୁରୁ ଶାସନ ସ୍ଥାପନକାରୀ ମହାତ୍ମା ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଫୌଜଦାର କେତେଟା ଶାସନ ବସାଇଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଧେନୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାହାର ଚର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ପାଦୁକା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ। ସେଥିରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସଳଖେ ସଳଖେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଦୂତରାଜ, ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବାପର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଦେଖୁଅଛୁଁ। ମରହଟ୍ଟା ସହିତ ସନ୍ଧି ଏ ପ୍ରକାରର ତସ୍କରତା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଦୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅବାରିତ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ ବିସ୍ମୃତ ହେବେ ନାହିଁ। କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, କାହାର ଭାବି ଅଶୁଭ ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ବେରାର ଦରବାରରେ ଏ କଥା ଅଗୋଚର ରହିବ ନାହିଁ। ଭୀମକାନ୍ତ ଭୀଷଣ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଯେଉଁ ଦରବାର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଜ୍ଞାବେଶୀ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦରବାରରେ ଏହି ଅପମାନସୂଚକ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ଆଲୋଚିତ ହେବ। ରାୟଗୁରୁ ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଦୂତରାଜ, ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟୋଦ୍ଧାର କରିବା ବାସନା ଯେବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବେରାର ଦରବାରର ଗ୍ଳାନି ରଟନା କରିବା କଦାଚ ଏହି ଦରବାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯେବେ ଅସମ୍ମାନକର ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନିରୁତ୍ତର। ମାଲବୀର କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସହଜରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଉ। ଆମ୍ଭେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବୋଲୁଅଛୁଁ। ମାନଧାତା ଯେଉଁ ଯବନର ପକ୍ଷପାତୀ, ତାହାର ପତନ କାଳ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଆଲିବର୍ତ୍ତୀର ଆସନ୍ନ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ରାୟଗୁରୁ ହିନ୍ଦୁ ବା ତୁର୍କ କାହାରି ଆଧିପତ୍ୟ ଭାରତଖଣ୍ଡରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଧର୍ମତ୍ୟାଗୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅମନୋଯୋଗୀ। ବିଧାତା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ। ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରେମ, ନ୍ୟାୟପରତା, ରାଜହିତୈଷଣା, ଅପକ୍ଷପାତିତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ରାଜକୀୟ ଗୁଣରୁ ଏମାନେ ବର୍ଜିତ। ମାଲବୀର ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ କି ଅରାଜକ ହେବ? ରାୟଗୁରୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୃଥିବୀ କେବେ ଅରାଜକ ହୋଇନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ ରାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସାଗର ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପରୁ ଶ୍ୱେତକାନ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଣିକ ଆସି ସୁତାନଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୋକାନ ମେଲିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ଶୁକ୍ଳକର୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବା ହେଉ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି, ମୁସଲମାନ ରାଜାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଜ୍ଞାତ କୁଳସ୍ଥିତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମା ସେହି ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପବାସୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ନିର୍ଭୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟପର, ଶରଣାଗତ, ପ୍ରତିପାଳକ, ବିପନ୍ନର ବନ୍ଧୁ। ନିରାଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ, କୁଟିଳତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ନ୍ୟାୟପର ରାଇଜୋଶ୍ୱର ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେ ସୁଖରେ ଦିନଯାପନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଚିରଦିନ ସମାନ କଥା ଥାଏ ନାହିଁ। ଭାରତଭୂମି ଯଥେଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭୋଗ କଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖଦିନର ଅବସାନ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ବା ତୁର୍କ ରାଜଶକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଭଗବାନ ନୂତନ ରାଜା ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ହିନ୍ଦୁ ବା ତୁର୍କ କାହାରି ହାତରେ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଲେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ମହାପ୍ରାଣୀ ଶୋଣିତ ଚିରକାଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ଗତ ସମ୍ବତ୍ସର ମକର ବାରୁଣୀ ଉପଲକ୍ଷରେ ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ଯାଇଥିଲୁ। କାଳିଘାଟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାର ନାମ ପାଦୁଡ଼ି। ସେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଅଟେ। ସେ ପାଦୁଡ଼ି ଦେଶୀୟ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ, କହିପାରେ। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେ ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା, ସେଥିର ସାରମର୍ମ ଏହି।
एकमात्र महान प्रभु परमेश्वर विश्व ब्रह्मांडर अधिपति अटंती। मानव जाति ताहांक पुत्र। तुम्भर सामर्थ्य तुम्भर ज्ञान मानव जातिर उन्नति कल्पे उत्सर्ग कर। पुत्र प्रति अत्याचारी लोक पितांकर विराग भाजन हुअन्ति। सेहीपरि मानव जातिर हिंसाकारी मानव जातिर अप्रेमकारी लोक करुणामय पिता परमेश्वरଙ୍କ अप्रिय पात्र जानिब। तुम्भे जो दया जो क्षमा प्रभु परमेश्वरଙ୍କ ठारू प्रार्थना कर अन्य मानवକୁ ସେହି दया ସେହି क्षमा प्रदान कर। तुम्भर समस्त मन समस्त प्राण प्रभुଙ୍କ पदरे अर्पण कर। सर्वदा ताहाଙ୍କୁ स्मरण कर। मालवीर अवधान। आपण तो जड़े असाधारण शास्त्र व्यवसायी बोलिबा हेउंतु। से पुरोहित पादुड़ी जा कहला ताहाके दर्शन शास्त्रर अनुशासन नुहे। आम्भे सही पादुड़ीर कथा शुणी स्थिर करिअछु ईदृश सत्य धर्म वर्जित जाति राजपथर अचोक्य देखिबा हेउंतु एक एव पुरा देवः प्रणवः सर्वं बाम्य। हिंदू जाति जो दिवसरू एही वैदिक बीजमंत्र विस्तृत होई नाना प्रकार काल्पनिक उपधर्मर अनुष्ठान रे प्रवृत्त होइअछंती ସେହି दिवसरू एमानंकर पतनर आरंभ होइअछि। वसुधैवं कुटुम्बकम्। हिंदू एमानंक पक्षरे वर्तमान एहा पुस्तकगत विद्या अटे। आम्भे अनुमान करुअछु भारत खंडवासी लोकमानंक मंगल कामनारे दयामय परमेश्वर श्वेतद्वीपरू एही श्वेतकांति लोकमानंकु प्रेरणा करिअछंती। दूत कियत् काल मौनावलंबन पूर्वक गोटिए दीर्घ निश्वास त्याग करी कहिले, जगतरे भगवानक लीला दुर्गेय, ताहांकर इच्छा सफल हेब। तेबे मनुष्य मानकर गोटाए कर्तव्य अछि। आम्भे माने आत्म कर्तव्यरू व्युच्युत न हेउ सेथि सकाशे सर्वन्तर्यामी प्रभु आम्भमानक हृदय विवेक रूप प्रहरी नियुक्त करिअछंती। जहा हेउ सहसा विदधित न क्रिया। आम्भे आशा करू मानधाता आपणे स्वदेशरे शांति स्वधर्मर गौरव स्वजाति एवं अनुगत लोकर धन प्राण निरुद्वेगरे रक्षा करिबा अभिप्राय संधि स्थापन करिबा उचित कि ना ए विषय पुनर्बार स्थिरचित्तरे विचार करिबे। रायगुरु विज्ञ दूतवर ए उत्तरे आउ कण आशा करती। मालवीर एहा कि शेष सिद्धांत। रायगुरु अंततः ए पक्षरु। द्वित्व दीर्घ निश्वास पकाई कहले, हिंदू हिंदू विपक्षरे अस्त्र धारण करिब ए दृश्य जेपरि भीषण सेहीपरि ग्लानि कर। हिंदूर अस्त्राघातरे हिंदू शोणित द्वारा पवित्र आर्यभूमि कलंकित हेब ए कथा स्मरण मात्र असहनीय। एहार प्रतिकार कि साध्यतीत। रायगुरु मानव जेते यत्न करू जेते व्याकुल हेउ विधिर विधान अवसंभावी। तेबे एहिठारे शेष हला औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापतिंकर उपन्यास लच्छमार अष्टम परिच्छेद। आगामी अध्याय ए उपन्यासटीर अन्य परिच्छेद गुड़िक आमे शुणिबा। रहिली नमस्कार।